Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan gua dengan Alex 87 Official. Oke, kali ini kita mukbang malam-malam guys. Di sini gua bakal mukbang 2 ekor dada bebek bakar guys, beserta dengan sambal mentah guys. Bagaimana rasanya? Mari kita makan enak, makan mantap, makan sapi am. Sebelum makan kita doa dulu guys. Bismillah. Deg-degan gue pan. Yakin. Sambal pedas nih guys. Bagaimana rasanya bebek ini guys? Mukbang malam-malam kita guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sambalnya oke. Bebek guys. Mantap banget. Tambah lagi guys. Mukbang malam guys. Bismillah. All in guys. Let's minus. Wah. Merah guys. Kita campur sama merah guys. Bismillah. Empuk sampai ketulang guys.
Hmm. Wow. Terus guys, oke segitu aja video dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh media sosial kalian. Dan perlu diingat, subscribe itu gratis guys. Jangan lupa subscribe. Oke gitu aja. Dan nantikan video-video yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.